जूता फेंक दिया। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को हर 48 घंटे में ईएसआईसी हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाता है। आज जब वो मेडिकल टेस्ट के लिए आए थे तो वापसी के वक्त ये घटना हुई। चप्पल फेंकने के बाद महिला ने कहा, ये गरीब मेहनत के बाद पैसा कमाते हैं और पार्थ जैसे लोगों को महंगी कारों में एसी में ले जाया जा रहा है। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ওনাকে জুতো মারতে আসছি, জুতো মেরে আমি খালি পায়ে ঘরে যাচ্ছি। জুতো মেরেছি কি জানেন? আপনারা জানেন না? হ্যাঁ, জনসাধারণের কত গরিব মানুষের টাকা নিয়ে কোটি কোটি টাকা ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়েছেন। আমার বলেন কেন ওনাকে এসি গাড়ি চড়িয়ে ওনাকে গলায় দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসবেন? এসি গাড়ি চড়িয়ে হুইল চেয়ারে, হ্যাঁ আরো খুশি হতো ওই জুতোটা যদি ওনার টাকা লাগতো। থ্যাংক ইউ। তা আপনি এখন খালি পায়ে যাবেন না করে? জুতোটা কোথায়? জুতো কোথায়?